اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے لیکچر میں ہمارا تو ہم پی پی ٹی ڈسکس کر رہے تھے، لیکن یہ پیلنڈروم ہم نے چھوڑا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس کا لاسٹ ایگزامپل ہے پیلنڈروم. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیلنڈروم کسے کہتے ہیں؟ پیلنڈروم جب ایک ورڈ اس کے ریورس کے برابر ہو جائے، ایک ورڈ ہم لکھ کے اور ورڈ کے ساتھ اس کا ریورس ہو. ٹھیک ہے، مطلب WWR پیلنڈروم کسے کہتے ہیں؟ WWR. ایک ورڈ آپ نے لکھ کیا 10 تو یہ ایک ورڈ ہو گیا نا. اس کا WR کیا ہے؟ اس کا ریورس کیا ہے 01. تو ورڈ کیا ہو گیا 1001 ہو گیا نا. یس سر. 10 ایک ورڈ ہے، پھر اس کا ریورس کیا ہے WR کا مطلب یہ ہے. آپ لوگ اسٹیٹ ڈائیگرام نمبر 7 کو دیکھیں، اس کے نیچے میں نے کیا لکھا ہے؟ اسٹیٹ ڈائیگرام آف PDA ڈیٹ ریکگنائز دا لینگویج WWR. سمجھ آ گیا نا؟ یس سر. WWR کا مطلب کیا ہے؟ ایک پیلنڈروم ہوتا ہے. پیلنڈروم اس ٹائپ کا ایک لینگویج ہوتا ہے کہ اس کا ریورس، اگر اس لینگویج کا ریورس اس لینگویج میں ایک اسٹرنگ کا اگر آپ ریورس آرڈر میں لکھیں تو دونوں برابر ہوتے ہیں. یعنی 101، اب اس 101 کو آپ ریورس آرڈر میں لکھیں، ریورس آرڈر میں، تو ریورس آرڈر میں بھی 101 ہے نا. یس سر. فارورڈ آرڈر میں بھی 101 ہے اور ریورس آرڈر میں بھی 101 ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ایک ورڈ ہو گیا لیٹ سپوز 10. تو آپ پیلنڈروم کس طرح لکھو گے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ پیلنڈروم ہے؟ تو سب سے پہلے ایک ورڈ آپ لکھوں گے لیٹ سپوز 10، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کنکیٹینیشن میں اس کے ساتھ ڈائریکٹ اس کا اپوزٹ لکھو گے، اس کا ریورس لکھوں گے. تو 10 پھر اس کا ریورس کیا ہے 01. تو کیا بن گیا؟ پیلنڈروم بن گیا نا. یس سر. یہ کیا بن گیا؟ پیلنڈروم. تو آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے پاس پین اور کاغذ ہونے چاہیے تھا ویسے، جو کہ نہیں ہو. سر. تو ورڈ کیا ہو گیا؟ لیٹ سپوز ورڈ ہو گیا 10 ایک ورڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا ریورس کیا ہے؟ ریورس اس کا 01 ہے. 01 اس کا ریورس ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ پیلنڈروم بن گیا. اب یہ ورڈ 1001 فارورڈ آرڈر میں بھی 1001 ہے، اور بیکورڈ آرڈر میں اگر میں اس کی لکھوں تو 1001 اس کو بیکورڈ آرڈر میں بھی 1001 ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پیلنڈروم ہے. یہ کیا ہے؟ پیلنڈروم ہے سر. پیلنڈروم ہے. تو اب آج ہم ایک ایسا PDA ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ پیلنڈروم کو ایکسپٹ کرے گا. کیا کرے گا؟ پیلنڈروم کو. لیکن ایک آڈ پیلنڈروم ہوتا ہے، آڈ پیلنڈروم ہوتا ہے، اور ایک ایون پیلنڈروم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آڈ پیلنڈروم اور ایون پیلنڈروم. ویسے اس بک میں یہ غلطی ہے، یہ ایگزامپل میں نے بک سے اٹھایا ہے، لیکن اس ایگزامپل میں ایک غلطی ہے. بک میں ڈائریکٹ لکھا ہے کہ یہ پیلنڈروم کو ایکسپٹ کرے گا. یہ ڈائیگرام، یہ مشین پیلنڈروم کو ایکسپٹ کرے گا، لیکن یہ مشین آڈ پیلنڈروم کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے. یہ مشین ایون پیلنڈروم کو ایکسپٹ کرتا ہے. آڈ پیلنڈروم کا کیا مطلب ہے؟ 101 کتنے ہے؟ 3 ہے نا. 101. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. صرف 1 یا 10 آڈ ہے نا. یس سر. تو یہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. 111 یعنی 5 دفعہ 1 یہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. 5 دفعہ 0 یہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ آڈ پیلنڈروم کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے، یہ ایون پیلنڈروم کو ایکسپٹ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ کیا کرے گا؟ ایون پیلنڈروم کو ایکسپٹ کرے گا. آواز کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ یس سر. جی سر، کلیئر ہے سر. ٹھیک ہے جناب. تو سب سے پہلے مشین کس طرح سٹارٹ کرے گا؟ کیا 1 سٹیٹ پہ ہے. ٹھیک ہے، مشین کیا 1 سٹیٹ پہ ہے؟ اس نے کیا 1 سٹیٹ پہ ہے. ٹھیک ہے جناب، مشین
مشین کے 1 اسٹیٹ پہ ہے, لیٹ سپوز ہمارے پاس ہے 00. کیا ہے؟ 00 ہے. ٹھیک ہے, تو 00 ہے تو مشین نے سب سے پہلے اسٹیک میں پلنڈروم پی ڈی اے میں پش ڈاؤن اٹاموٹا میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس میموری کیا ہوتی ہے؟ اسٹیک میں ہوتی ہے, اسٹیک ہوتی ہے نا, میموری اسٹیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹیک سارا ایمٹی ہوتا ہے. Yes sir. اسٹیک سارا ایمٹی ہوتا ہے. تو جس طرح کہ ہم نے پچھلی بھی ایگزامپل میں ہم نے یہ کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم ڈالر سائن اسٹیک میں انسرٹ کریں گے. ڈالر سائن انسرٹ کریں گے. کیوں انسرٹ کریں گے؟ تاکہ ہم کو پتا چلے کہ یہ اینڈ آف دا اسٹیک ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے مشین نے کیا ریڈ کیا؟ Dollar sign. مشین نے ایمٹی ریڈ کیا. اور ایم ٹی کو ڈالر سے ریپلیس کیا. ایمٹی ریڈ کیا, ٹاپ آف ایمٹی ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس ایمٹی تھا. ٹاپ آف دا اسٹیک ڈالر سے ریپلیس کیا. ایمٹی ہے. ٹھیک ہے, تو اس Yes sir. کو ڈالر سے ریپلیس کیا. Yeah. ٹھیک ہے, اس ایمٹی کو ڈالر سے ریپلیس کیا. تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈالر سائن اس لیے ریپلیس کیا, ڈالر سائن اس لیے انسرٹ کیا تاکہ ہم کو پتا چلے کہ یہ اینڈ آف دا اسٹیک ہے. اس کے بعد لیٹ سپوز ہم نے ایگزامپل لیا ہے 2 zeros کا. کیا لیا ہے؟ 2 zeros. 20. تو 2 zeros پلنڈروم ہے نا, Yes sir. اور ایون پلنڈروم ہے نا. Yes sir. ٹھیک ہے, تو مشین نے کیا مشین نے 10 کو ریڈ کیا. 10 ریڈ کیا. ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس کیا ہے؟ مشین Dollar sign. ٹاپ ڈالر سائن کے Empty اوپر ایمٹی ہے نا. تو Yes sir. Empty. Q2 اسٹیپ Q2 کی طرف آ جائیں. Q2 کی طرف آ جائیں. Q1 پہ Yes, ہم sir. نے ایمٹی ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس ایمٹی تھا, تو اس ایمٹی کو ہم نے ڈالر سے ریپلیس کیا. اب اسٹیٹ Q2 پہ ہم نے 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس ایمٹی ہے. ٹھیک ہے, تو Yes, اس sir. ایمٹی کو ہم نے 0 سے Replace. ریپلیس کیا. پھر اس کے بعد مشین نے ڈائریکٹ ایمٹی پہ ٹرانزیکشن کیا. Yes sir. مشین نے ایمٹی پہ ٹرانزیکشن کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس ایمٹی تھا, مشین نے ایمٹی ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ایمٹی ہے, تو اس کو ایمٹی سے ریپلیس کیا. مطلب یہ ہے کہ مشین نے ٹرانزیکشن کیا لیکن مشین نے نہ کچھ ریڈ کیا اور نہ کچھ رائٹ کیا. سمجھ آ گیا نا؟ Q2 سے Q3 Yes, کی sir. طرف ایمٹی ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس ایمٹی ہے, یعنی ایمٹی پہ اس نے ٹرانزیکشن کیا. ایمٹی ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس ایمٹی ہے, تو اس ایمٹی کو ایمٹی ہی رہنے دیا. سمجھ آ گیا نا؟ Yes sir. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد مشین نے پہلا 0 تو ریڈ ہوا ہے نا. Yes sir. اس کے بعد Yes, sir. مشین نے اسٹیٹ Q3 پہ دوسرا 0 ریڈ کیا. دوسرا 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس 0 ہے. ٹاپ آف دا اسٹیک کیا ہے؟ 0 ہے. 0. مشین نے دوسرا 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس کیا ہے؟ 0 ہے. تو اس دوسری 0 کو کیا ایمٹی پھر کیا, empty. ایمٹی سے ریپلیس کیا. ٹھیک ہے, Yes. اب اس ڈائیگرام میں ایک غلطی ہے. اب یہ مشین ایمٹی پہ واپس بھی اسٹیٹ Q2 کی طرف ٹرانزیکشن کرے گا. Q2 کی طرف transaction. اسٹیٹ Q2 کی طرف یہ مشین ایمٹی پہ واپس بھی ٹرانزیکشن کرے گا. ٹھیک ہے, اب اس صورت میں یہ صحیح ہو رہا ہے. اس صورت میں یہ صحیح ہو رہا ہے, لیکن جب ہم اس کی تعداد زیادہ کر دیں, 4 zeros کریں یا 4 ones کریں یا 6 کو کریں, تو پھر یہ مشین ٹھیک نہیں ہے, یہ صحیح آپریٹ نہیں ہو رہا ہے. اب اس صورت میں آپ یہ کنسیڈر کریں کہ بس ٹھیک ہے, پہلے 0 ہم نے ریڈ کیا, اسٹیٹ Q2 پہ ہم نے 0 کو ریڈ کیا, ہم نے اسٹیک میں انسرٹ کیا, پھر اس کے بعد ہم نے ایمٹی پہ ٹرانزیکشن کیا. اسٹیٹ Q3 پہ ہم نے دوسرا 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس 0 تھا, تو اس کو ریپلیس کیا. تو اب ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس کیا آ گیا؟ ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس ڈالر سائن آ گیا نا. جو ایک 0 ہم نے انسرٹ کیا تھا, تو دوسری 0 جب ہم نے ریڈ کیا, تو اس پہلے والی 0 کو ہم نے ایمٹی سے ریپلیس کیا. Yes sir. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟
Yes, sir. सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर कंफ्यूज है इसमें। कंफ्यूज है इसमें, मुझे पता था कि कंफ्यूज है। कौन कौन कंफ्यूज है? जो कंफ्यूज है तो अपने आप को अनम्यूट करें। और ये आपका नाम क्या है? मेरा फारूक, सर आपका नाम क्या है जो कंफ्यूज है? मोहम्मद ताहिर अतीक सर। ताहिर। ताहिर देखो, स्टेट के जी सर। Q1 से Q2 को जो ट्रांजैक्शन हमने किया ये तो समझ आ गया ना? जी सर बिल्कुल ये समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद Q2 पे आपके पास कागज है? जी सर काफी मैंने वो किया हुआ है, डायग्राम भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एक स्टैक ड्रा करें, हॉरिजॉन्टली एक स्टैक ड्रा करें या एक मेमोरी ड्रा किया हुआ करें। है। एक मेमोरी ड्रा करें और इस मेमोरी में हमने 2 zeros रख लिया, यानी टैप, इसमें हमने 2 zeros रख लिया। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे ना? जी सर बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद 2 zeros आपने लिखा, इसके बाद एक स्टैक ड्रा करें। जी सर। ठीक है, एक स्टैक ड्रा करें तो ये मशीन क्या करेगा? मशीन सबसे पहले तो हमने डॉलर साइन इंसर्ट किया। जी सर बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद मशीन 0 नंबर 1 को रीड करेगा। जी सर। स्टेट Q2 पे 0 नंबर 1 रीड हो रहा है ना? Q2 पे 0 नंबर 1 रीड हो रहा है ना? जी सर। तो 0 नंबर 1 रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास एम्प्टी है ना? जी सर। Yes, sir. डॉलर साइन के बाद एम्प्टी होगा ना? बाकी स्टैक पहला डॉलर साइन है, इसके बाद तो सारा एम्प्टी है ना? बिल्कुल सर। ठीक है, इंसर्शन में आप लोग टॉप ऑफ द स्टैक एम्प्टी कंसीडर करोगे। इंसर्शन में टॉप ऑफ द स्टैक एम्प्टी कंसीडर करोगे। डिलीशन में टॉप ऑफ द स्टैक आप लोग उस फिगर को कंसीडर करोगे, या 0 है या 1 है जो टॉप ऑफ द स्टैक है, इसको कंसीडर करोगे। ठीक है, तो इस सूरत में हम इंसर्शन कर रहे हैं, तो टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास एम्प्टी है, हमने 0 हमने रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक एम्प्टी है, तो इस एम्प्टी को, यानी द एरो साइन का मतलब क्या है कि इस एम्प्टी को हमने 0 से रिप्लेस किया। जी सर। ठीक है, तो अब स्टैक में आ गया डॉलर साइन और 0। जी सर बिल्कुल। इसके बाद जो 0 रीड किया, इसके बाद एम्प्टी पे ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब यह है कि Q2 की तरफ मशीन चला गया, न कुछ रीड किया न कुछ राइट किया। एम्प्टी रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास एम्प्टी है और इस एम्प्टी को एम्प्टी से ही रिप्लेस कर दिया। मतलब यह है कि एम्प्टी के साथ कुछ भी नहीं किया, एम्प्टी को न 1 से रिप्लेस किया न 0 से रिप्लेस किया। ठीक है, जी सर। तो अभी हमारे पास स्टैक में जो है तो डॉलर साइन है और एक 0 है। बिल्कुल सर। स्टेट Q3 पे हमने दूसरा 0 रीड किया, टैप में ऊपर जो टैप में 2 0 थे, इसका दूसरा 0 हम Q2 पे रीड किया हमने। Yes, sir. ठीक है, दूसरा 0 हमने जो रीड किया, तो टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास क्या है? एम्प्टी था सर। एम्प्टी। मैंने आप लोगों को बताया कि डिलीशन में टॉप ऑफ द स्टैक आप लोग उस फिगर को कंसीडर करोगे, 0 को। बिल्कुल सर। ठीक है, जी सर। तो 0 हमने रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास क्या है? अभी 0 एम्प्टी। 0 अभी रीड किया, 0 टॉप 0 ऑफ द स्टैक 0 है। 0 को एम्प्टी से रिप्लेस किया। ठीक है, तो इस 0 को हमने एम्प्टी से रिप्लेस किया। तो ठीक है, तो अभी हमारे पास स्टैक में क्या है? डॉलर साइन और दोनों एम्प्टीज, बाकी एम्प्टीज है। तो खत्म हो गया ना? तो इसके बाद कुछ भी नहीं है ना? इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी, इसके बाद एम्प्टी है ना? टैप में डबल 0 के बाद एम्प्टीज है ना? जी सर। Yes, sir. ठीक है, डबल 0 है, इसके बाद सारी एम्प्टीज है। तो हमने जब तीसरे 0 की तरफ हम चले गए, यानी मशीन का हेड इंक्रीमेंट हो गया, तो इसके बाद क्या है? पहले 0 था, फिर इसके बाद दूसरा 0 था, दूसरी 0 के बाद जब मशीन का हेड इंक्रीमेंट हो गया तो एम्प्टी है। तो मशीन ने M2 को रीड किया, Q3 से Q4 की तरफ देखे, मशीन ने एम्प्टी को रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास क्या है? डॉलर साइन। डॉलर साइन है, टॉप ऑफ द स्टैक डॉलर साइन है, तो इस डॉलर साइन को हमने एम्प्टी से रिप्लेस किया। Yes, sir. ठीक है, जी तो सर। मशीन, तो स्टैक वापस अपनी सूरत में आ गया ना? Yes, sir. बिल्कुल सर। और लैंग्वेज एक्सेप्ट हुआ। समझ आ गया? जी सर अभी Yes, समझ आ sir. गया।
हाँ यस सर अभी दोबारा देख ले 4 zeros ड्रा करे. कितनी zeros ड्रा करे? 4 4-0. 4 zeros ड्रा करे. ऊपर 4 zeros ड्रा करे, इसके साथ एक स्टैक ड्रा करे. ठीक है, Yes, sir. इसके साथ स्टैक ड्रा करे. सबसे पहले मशीन ने क्या किया, एम्प्टी रीड किया. टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास एम्प्टी है. ठीक है, तो इसको हमने डॉलर से रिप्लेस किया. Q1 से Q2 की तरफ ट्रांजैक्शन को देखे, वो पहले वाला है ना. यस सर आप लोग अनबोर्ड रहे, यस नो में जवाब देते रहे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही है. Okay, sir. ठीक है, यस तो Q1 से Q2 की तरफ ट्रांजैक्शन हो गया. मशीन ने एम्प्टी रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास एम्प्टी था, तो इस एम्प्टी को डॉलर से रिप्लेस किया. ठीक है, ठीक है. यस अब सर कंट्रोल Q2 पे आ गया. हमारे पास स्टेप में 4 zeros है. Q2 पे आ गया, तो Q2 पे क्या हो गया कि मशीन का हेड जीरो को मशीन का हेड अब फर्स्ट जीरो पे है. हमारे पास कितनी पोजीशंस है? 4 पोजीशंस है ना. पोजीशन 1 2 3 4 3 5 4 5 6 7 8, लेकिन 6 7 8 में बाकी क्या है? एम्प्टीज है. ठीक है, Yes, sir. यस सर तो अब मशीन का हेड पोजीशन नंबर 1 पे आ गया. पोजीशन नंबर 1 पे जीरो को रीड किया. किसको रीड किया? Zero. जीरो को जीरो को रीड किया. टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास एम्प्टी है, तो इस जीरो को Empty, sir. एम्प्टी से रिप्लेस एम्प्टी को 0 से रिप्लेस किया. एम्प्टी को जीरो से रिप्लेस किया. ठीक है, इसके बाद मशीन ने एम्प्टी पे ट्रांजैक्शन किया. इसके बाद मशीन ने क्या किया? एम्प्टी पर ट्रांजैक्शन किया एम्प्टी पे ट्रांजैक्शन किया. जब एम्प्टी पे ट्रांजैक्शन किया तो न कुछ इंसर्ट किया न कुछ डिलीट किया. डिलीट किया ठीक है, इसके बाद Q3 दूसरा पे चला जीरो रीड किया. दूसरा जीरो रीड किया. Q3 पे दूसरा जीरो रीड किया. टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास क्या है? जीरो टॉप ऑफ द स्टैक जीरो है. दूसरा जीरो रीड किया. टॉप ऑफ द स्टैक जीरो है, तो इस जीरो को हमने एम्प्टी से रिप्लेस किया. ठीक है, Yes, sir. 2 zeros हो गई ना. 2 फिर zeros वो- हो गई. अभी इस सर. डायग्राम में गलती है. तीसरी जीरो के साथ क्या करेगा? अभी मशीन क्या वापस- करेगा कि वापस एम्प्टी पे ट्रांजैक्शन करेगा. करेगा वापस एम्प्टी पे Q3 से Q2 पे Q2 की वापस तरफ जाएंगे. ट्रांजैक्शन करेगा. तो वापस Q- एम्प्टी पे ट्रांजैक्शन किया. जब एम्प्टी पे ट्रांजैक्शन किया तो न कोई इंसर्ट किया न कोई डिलीट किया. और जीरो नंबर 3 को क्या किया? रीड किया. तो जीरो रीड किया. टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास एम्प्टी है. ठीक है, Sir. Q2 की तरफ आप देखिए, मशीन ने वापस ट्रांजैक्शन किया Q2 की तरफ ना. Yes, sir. तो जीरो रीड किया. टॉप ऑफ द स्टैक एम्प्टी है. ठीक है, तो एम्प्टी को जीरो से रिप्लेस किया. वापस मशीन ने Q2 से Q3 की तरफ एम्प्टी पे ट्रांजैक्शन किया. जीरो रीड किया Q3 पे. टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास जीरो है, तो एम्प्टी से रिप्लेस किया. यस सर तो 4 जीरोस क्या हो गई? रीड हो गई. इसके बाद एम्प्टी रीड किया. टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास क्या है? डॉलर साइन है. बिल्कुल टॉप ऑफ द स्टैक डॉलर साइन है. डॉलर साइन को एम्प्टी से रिप्लेस किया. रिप्लेस अब- किया एक्सेप्ट किया. Accept किया. कुछ accepted ना. ठीक है, सर ये Q3 से Q2 पर कौन सी स्टेट पे जाएगा? थर्ड स्टेट Q3 से मतलब सर कौन सा इनपुट रीड करके Q3 से Q2 पे जाएगा? Q3 बाई जिस तरह Q2 से Q3 की तरफ गया है, सेम ओहो. लेकिन सर empty. ये तो एम्प्टी पे Q4 की तरफ भी जा रहा है ना. एम्प्टी, लेकिन एम्प्टी तो रीड नहीं कर रहा है ना. जब एम्प्टी रीड करेगा तो उधर जाएगा. जी सर. एम्प्टी इसकी नहीं तो कंडीशन होनी चाहिए ना. सर. Q4 की तरफ तब जाएगा जब एम्प्टी रीड किया और टॉप ऑफ द स्टैक डॉलर साइन है, तब जाएगा. अच्छा ठीक है सर. समझ आ गया ना? जी सर. इंशाल्लाह और एट अ टाइम जा भी सकता है, वो कोई इशू नहीं है. एट अ टाइम जा सकता है. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना?
No, sir. No, sir. اب 101 کی طرف دیکھ لیں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ آڈ پلنڈروم کے لیے نہیں ہے. 101. 101 کو دیکھیں جی سر. تو 1 کو ریڈ کیا, 1 کو ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس کیا ہے؟ Dollar empty sign. ہے. ڈالر سائن ہے تو ایمٹی ہے تو ڈالر سائن سے ریپلیس کیا. بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد Yes, sir. ریڈ کیا, 1 کو ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ایمٹی ہے تو ایمٹی کو 1 سے ریپلیس کیا. بالکل. ٹھیک ہے. ایمٹی کو Yes, Yes, sir. 1 سے 1 ریپلیس سے کیا, replace. Yes. ایمٹی کو 1 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ایمٹی ہے, ایمٹی کو 1 سے ریپلیس کیا. اوکے جناب. اس کے بعد ایمٹی پہ ٹرانزیکشن کیا, Q3 کی طرف چلا گیا, Q3 میں 0 ریڈ کیا, 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک کیا ہے؟ 1. 1 ہے. تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے Empty سے نا, replace کچھ کرے نہیں گا. کر سکتا ہے. نہیں ہے, Empty 101 ہے بھائی, تو 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس کیا ہے؟ 1 ہے سر. 1 ہے. ہاں 1 ہے. تو یہ Q3 پہ جو بوتھ اسٹیٹس ہے تو یہ تو نہیں ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا ہے نا. Q3 والا کوئی بھی اسٹیٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا ہے. 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف ادھر Q3 پہ ہے, 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک 0 ہے, 1 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک 1 ہے, تب ڈیلیٹ کرے گا نا. اب 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک کیا ہے؟ 1 ہے. تو 1 ہے. ایمٹی سے تو ریپلیس نہیں کر سکتا ہے نا. No, sir. جی سر. بالکل. سمجھ آ رہا ہے نا؟ Yes, sir. Yes, sir. ٹھیک ہے. تو لیٹ سپوز دوبارہ ایمٹی پہ ٹرانزیکشن کیا, دوبارہ ایمٹی پہ Q2 کی طرف ٹرانزیکشن کیا. ٹھیک ہے. ایمٹی پہ Q2 کی طرف ٹرانزیکشن کیا تو 0 ریڈ کیا, 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک کیا ہے؟ ایمٹی ہے نا, 1. ایمٹی ہے. جی سر. ابھی empty ہو گیا. ابھی ایمٹی ہو گیا نا. Yes, جی sir. سر. تو 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ایمٹی ہے تو 0 کو انسرٹ کیا, Insert کیا. 0 کے انسرٹ کیا. ابھی دوبارہ Q2 سے Q3 کی طرف ایمٹی پہ ٹرانزیکشن کیا تو ادھر کیا ریڈ کیا, 1 ریڈ کیا, 1 ریڈ 1 کیا, ریڈ کیا. ٹاپ آف دا اسٹیک 0 ہے. جی سر. تو پھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے, کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا, بالکل سر. کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو 1 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک کیا ہے؟ 1 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک 0 ہے تو 1 کو انسرٹ کیا, Insert کیا. 1 کو انسرٹ کیا. ابھی ہم اسٹیٹ Q3 پہ ہے, Q2 پہ ہے یا Q3 پہ؟ کیوں؟ 3. دوبارہ دیکھیں, Q1 سے Q2 کی طرف ہم چلے گئی. Q2 پہ ہم نے 101 ہے نا, Q2 پہ ہم نے 1 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ایمٹی ہے تو 1 کو ریپلیس کر دیا, ایمٹی کو 1 سے ریپلیس کیا. اس کے بعد Q2 سے Q3 کی طرف ہم نے ایمٹی پہ ٹرانزیکشن کیا. Q3 پہ ہم نے 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک کیا ہے؟ 1 ہے. تو Q3 ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو واپس ہم نے کس پہ ٹرانزیکشن کیا؟ Q2 پہ ٹرانزیکشن کیا. Q2 پہ ہم نے 0 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ایمٹی ہے تو کیا 0 کو انسرٹ کیا. پھر اس کے بعد ہم نے Q2 سے Q3 کی طرف ٹرانزیکشن کیا. Q2 سے Q3 کی طرف جب ہم نے ٹرانزیکشن کیا تو لاسٹ میں ہمارے پاس 1 ہے نا, تو اس 1 کو ریڈ کیا. جب 1 کو ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس کیا ہے؟ 0 ہے. تو ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ Q3 پہ جب 1 ریڈ کرتا ہے تو ٹاپ آف دا اسٹیک 1 ہونے چاہیے, جب 0 ریڈ کرتا ہے تو ٹاپ آف دا اسٹیک 0 ہونے چاہیے. لیکن ہم نے 1 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک 0 ہے تو یہ ایگزیکیوٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم واپس Q2 کی طرف چلے جائیں گے, واپس Q2 کی طرف ایمٹی پہ چلے جائیں گے. تو Q2 پہ ہم نے 1 ریڈ کیا, ٹاپ آف دا اسٹیک ایمٹی ہے تو 1 کو انسرٹ کیا. 1 کو ہم نے کیا انسرٹ کیا. ہاں انسرٹ کیا. ابھی ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں. ایکسپٹ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اسٹیک میں 101 آ گیا. تو اب لیٹ سپوز اسٹیک میں 101 آ گیا, لیٹ سپوز ہم نے واپس ایمٹی پی Q2 سے Q3 کی طرف ٹرانزیکشن کیا. اور اس کے بعد ہم نے ایمٹی ریڈ کیا, لیکن ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈالر سائن ہے. ٹاپ آف دا اسٹیک ایمٹی ریڈ کیا, اگر ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس ڈالر سائن ہے تو ہم اس کو ایمٹی سے ریپلیس کر کے ایکسپٹ کریں گے. لیکن اس صورت میں ہمارے پاس کیا ہے؟
ون empty रीड किया, One. टॉप ऑफ द स्टैक 1 है, तो ये 101 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. नहीं कर सकता. समझ आ गया ना? इंशाल्लाह सर. कोई सर कंफ्यूजन तो अगर नहीं? वन की जगह सर अगर वन की जगह टॉप ऑफ द स्टैक डॉलर साइन था तो फिर एक्सेप्ट करेगा. हाँ, फिर एक्सेप्ट करेगा. लेकिन अभी तो स्टैक में सिर्फ इंसर्शन हो रहा है, स्टैक में डिलीशन नहीं हो रहा है. अच्छा. स्टैक में डिलीशन नहीं हो रहा है. ये इसकी वसूल किया है. वसूल इसकी ये है कि आपने 1 0 को इंसर्ट किया, आपने एक 0 को इंसर्ट किया, तो इसके बाद जब आप दूसरा 0 देखोगे तो इस पहले वाले 0 को दूसरी 0 से आप डिलीट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले वाला और दूसरा वाला क्या है, बराबर है. और ये क्या है, पैलिंड्रोम है. अच्छा. समझ आ गया ना? तो इंशाल्लाह. आपने 1 0 को इंसर्ट किया, तो आप ये समझोगे कि ये मिडल है. ये क्या है, मिडल है. समझ आ गया ना? यानी WWR है ना, WWR है, तो 1 क्या है, 1 0 है ना, तो 1 0 मिडल हो गया, फिर इसके बाद 0 1 हो गया, Yes sir. तो 1 0 1 क्या हो गया, पैलिंड्रोम हो गया. ठीक है? तो मिडल के बाद आप इसको क्या करोगे, फॉप करोगे. यानी आप ये समझोगे कि जब आपने 1 0 को रीड किया तो इसके बाद आप ये समझोगे कि इसके बाद ये इसका मिडल है, हमने अब इसको फॉप करना है, इसको फॉप करना है. तो इसलिए हर एक इनपुट जो आपने इंसर्ट किया, इसके बाद आप इसको पॉप करोगे. समझ आ गया? Yes sir. तो आपने जो इंसर्ट किया तो दूसरे इनपुट पे आप इसको पॉप करोगे. एट द एंड अगर स्टैक एम्प्टी है तो एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज एम्प्टी नहीं है तो रिजेक्ट करोगे. समझ आ गया? जी सर. कंफ्यूजन तो नहीं है? सर मतलब ये है कि कंडीशन जो है वो स्टैक पे लगेगा. जरूरी बात है. जी सर. लेकिन सिंपल उसूल ये है कि फर्स्ट स्टेप में आपने जो रीड किया, सेकंड स्टेप में आप इसको पॉप करोगे. फर्स्ट स्टेप में आपने रीड किया, सेकंड स्टेप में आप इसको पॉप करोगे. तो एट द एंड अगर हम पॉप करते हैं ना, आप लोग स्टैक को देखें ना, स्टैक में सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, एक एलिमेंट आपने इंसर्ट किया, दूसरे एलिमेंट से आपने इसको, यानी पहला 0 हमने इंसर्ट किया, दूसरी 0 से हमने इसको किया एम्प्टी से रिप्लेस किया, तीसरा 0 हमने इंसर्ट किया, चौथी 0 से हमने इसको एम्प्टी से रिप्लेस किया. Yes sir. ठीक है? तो इसके बाद हमने लेट्स सपोज अब पांचवा 0 आ गया, तो पांचवा 0 हमने इंसर्ट किया, पांचवा 0 हमने इंसर्ट किया, लेकिन अब इसको रिप्लेस किससे करेंगे? पांचवा 0 हमने इंसर्ट किया ना, अब रिप्लेस कैसे करोगे? पांचवा 0 हमने इंसर्ट किया तो Q2 पे हमने इंसर्शन किया ना, Q2 पे हम इंसर्शन कर रहे हैं ना, Q2 पे हमने इंसर्ट किया, पांचवा 0 स्टैक में अब एक 0 है और एक डॉलर साइन है. जब हमने इंसर्ट किया तो इसके बाद एम्प्टी पे हमने ट्रांजैक्शन किया, Q3 की तरफ हम आ गई. जब Q3 की तरफ आ गई तो इसके बाद तो एम्प्टी पे ट्रांजैक्शन है नहीं, क्योंकि पांचवी 0 के बाद एम्प्टी है ना. Yes sir. पांचवी 0 के बाद एम्प्टी है, तो अब इसको किस तरह पॉप करोगे? 0 रीड किया, टॉप ऑफ द स्टेक 0 है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है. 1 रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक अगर 1 है तो एम्प्टी से रिप्लेस करोगे, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है. ठीक है? इसके बाद एम्प्टी है, एम्प्टी रीड किया, टॉप ऑफ द स्टैक अगर डॉलर साइन है तो इसको एम्प्टी से रिप्लेस करें. लेकिन हमने एम्प्टी रीड किया और टॉप ऑफ द स्टैक हमारे पास क्या है, 0 है, 0 है. तो Q3 से Q4 की तरफ हम नहीं जा सकते हैं. समझ आ गया? Yes sir. जी सर. हाँ, तो दो बातें हो गई इस डायग्राम के मुतालिक. एक ये है कि ये डायग्राम सिर्फ इवन पैलिंड्रोम के लिए है, ये डायग्राम इवन पैलिंड्रोम के लिए है. और दूसरी बात ये है कि इस डायग्राम में एक एरो Q3 से Q2 की तरफ वापस भी है, एम्प्टी. जिस तरह सेम एरो मतलब कि Q2 से Q3 की तरफ जो एरो है, इस तरह सेम एरो Q3 से Q2 की तरफ भी है.
Yes, sir. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ Yes, sir. یہ اس ڈائیگرام میں غلطی ہے. اس کے بعد ایک پاورفل آٹومیٹا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیورنگ مشین کہتے ہیں. ٹیورنگ مشین کہتے ہیں. ٹیورنگ مشین آلن ٹیورنگ نے 1936 میں اس کو ڈسکور کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹیورنگ مشین کیا ہے؟ یہ ایک تھیوریٹیکل ماڈل آف کمپیوٹر سائنس ہے اور یہ ایک پاورفل ماڈل ہے. ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, ہر ایک کلاس میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ فائنائٹ آٹومیٹا ہو گیا, NFA یا پش ڈاؤن آٹومیٹا ہو گیا. اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ کافی سارے ماڈلز ہیں. نان ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا ہے, ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹا ہے, پش ڈاؤن آٹومیٹا ہے, کنٹیکسٹ فری گرامر ہے, ٹیورنگ مشین ہے. یہ ساری کیا ہے؟ ماڈلز آف کمپیوٹر سائنس ہے. یہ تھیوریٹیکل ماڈلز آف سر یہ ٹیورنگ مشین ہے یا اوپر ٹرننگ مشین لکھا ہوا ہے سر؟ ٹورنگ مشین ہے, TURING ٹورنگ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹورنگ مشین جو ہے تو یہ بھی ایک پاورفل ماڈل آف کمپیوٹر سائنس ہے. سب سے پہلے ہم نے فائنائٹ آٹومیٹا کو ڈسکس کیا NFA پہ, لیکن NFA پہ ایک لمیٹڈ ماڈل تھا. ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ ہم جنرل کمپیوٹر پہ اپلائی کریں. جنرل کمپیوٹر کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ سمپل کمپیوٹرز کے لیے تھا, جس طرح کہ آٹومیٹک ڈور ہو گیا یا ایلیویٹر ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ ان ڈیوائسز پہ کام کرتا ہے جس میں شارٹ میموری ہو, اسمال اماؤنٹ آف میموری ہو. ٹھیک ہے, اس کے کافی سارے وہ ہوتے, کافی سارے ڈس ایڈوانٹیجز تھے یا کافی سارے شارٹ کمنگس تھی کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا نا. مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیورنگ یہ جو ہے پلینڈروم WWR, یہ پلینڈروم فائنائٹ آٹومیٹا ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے. فائنائٹ آٹومیٹا اس پلینڈروم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے, یا 1 power n 0 power n 1 power n 0 power n. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا لینگویج جس میں نمبر آف 1 نمبر آف زیروز کے برابر ہو. دیر میں کوئی یہ کون ہے؟ اپنے آپ کو میوٹ کرے. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرا لینگویج جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ 1 کی پاور n 0 کی پاور n یا 0 پاور n 1 پاور n. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا لینگویج جس میں نمبر آف 1 نمبر آف زیروز کے برابر ہو اور نمبر آف 1 پہلے ہو, اس کے بعد نمبر آف زیروز ہو. مطلب کہ 5 1 5 1 پھر اس کے بعد 5 0 10 1 اس کے بعد 10 زیروز یا 100 1 اس کے بعد 100 زیروز. تو فائنائٹ آٹومیٹا اس لینگویج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے. اس لینگویج کیونکہ فائنائٹ آٹومیٹا میں میموری نہیں ہوتی, اور پش ڈاؤن آٹومیٹا یعنی PDA سے ہم اس لینگویج کو آسانی کے ساتھ ایکسیپٹ کر سکتا ہے. جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتا ہے, سب سے پہلے ہم لیٹ سپوز جتنی بھی ونز ہیں اس کو ہم انسرٹ کریں گے اسٹیک میں. اس کے بعد جب ہم 0 ریڈ کرتا ہے تو ایک 1 کو ہم پاپ کریں گے, دوسرا 0 ہم نے ریڈ کیا, دوسرے 1 کو پاپ کیا, تیسرا 0 ریڈ کیا, تیسرے 1 کو پاپ کیا, چوتھا 0 ریڈ کیا, چوتھے 1 کو پاپ کیا, پانچواں 0 ریڈ کیا تو پانچویں 1 کو پاپ کیا. اس کے بعد ہم نے ایمٹی ریڈ کیا. ٹاپ آف دا اسٹیک اگر ہمارے پاس ڈالر سائن ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر ٹاپ آف دا اسٹیک لیٹ سپوز ہمارے پاس 1 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 6 ہے, 6 1 ہے اور 5 0 ہے, تو ٹاپ آف دا اسٹیک ہمارے پاس ایک 1 آ گیا, تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو فائنائٹ ٹیورنگ کیا نام ہے, پش ڈاؤن آٹومیٹا اس کو آرام سے ایکسیپٹ کر سکتا ہے, لیکن فائنائٹ آٹومیٹا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی سر ایکسکیوز می سر, فائنائٹ آٹومیٹا میں تو ہمارے پاس کوئی اسٹیک کا کنسیپٹ نہیں ہے نا, اسی وجہ سے بھی ہم یہ جو لینگویج آپ کہہ رہے ہو اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ادھر. تو بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ فائنائٹ آٹومیٹا میں میموری نہیں ہوتی, میموری ہوتا ہے. جی سر, میموری نہیں ہے, تو جو میموری نہیں ہے تو اس کے کیپیبلٹیز کافی کم ہے. جی سر, ٹھیک ہے, تو یہ ہم پش ڈاؤن آٹومیٹا سے ہم آرام سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. لیکن پش ڈاؤن آٹومیٹا کے بھی کوئی شارٹ کمنگز ہوتے ہیں, لیمیٹیشنز ہیں.
سب سے پہلا لمیٹیشن کیا ہے کہ پش ڈاؤن آٹومیٹا میں ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ اسٹیک یوز کرتے ہیں نا. جی سر. Yes, sir. اسٹیک یوز کرتے ہیں. اسٹیک ان لمیٹڈ ہے. اسٹیک کیا ہے؟ ان لمیٹڈ میموری ہے. لیکن مسئلہ اس میں کیا ہے؟ ریسٹرکٹیڈ ہے. ان لمیٹڈ ہے لیکن ریسٹرکٹیڈ ہے. ریسٹرکٹیڈ کس سینس میں ہے کہ اس میں ہم انسرشن اور ڈیلیشن صرف ایک اینڈ سے کرتے ہیں, اونلی ٹاپ آف دا اسٹیک. ہم صرف ٹاپ آف دا اسٹیک سے انسرشن بھی کر رہے ہیں اس اسٹیک میں, اور ڈیلیشن بھی صرف ایک اینڈ یعنی ٹاپ آف دا اسٹیک سے کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس کی کیپیبلٹیز یعنی پش ڈاؤن آٹومیٹا کی کیپیبلٹیز لمیٹڈ ہے. اس کے کریکٹرسٹکس اس کے پاور جو ہے, تو اس وجہ سے یعنی اسٹیک کی ریسٹرکٹڈ کی وجہ سے یہ اتنا پاورفل پھر نہیں ہے. سمجھ آ گیا؟ یس سر. یس سر. ٹیورنگ مشین اور پش ڈاؤن آٹومیٹا میں فرق کیا ہے؟ ٹیورنگ مشین بھی ان لمیٹڈ میموری یوز کرتی ہے. ٹیورنگ مشین میں ہم کہیں گے کہ ان لمیٹڈ میموری ہے, اور اسٹیک بھی ان لمیٹڈ ہے. اسٹیک بھی ان لمیٹڈ ہے, اور ٹیورنگ مشین جو میموری یوز کرتی ہے اس کو ٹیپ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹیپ. TAPE ٹیپ. تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیپ بھی ان لمیٹڈ میموری ہے اور اسٹیک بھی ان لمیٹڈ میموری ہے. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹیورنگ مشین کیوں پاورفل ہے ایز کمپیئر ٹو فائنائٹ آٹومیٹا؟ تو مین ریزن کیا ہے؟ دونوں سائڈ سے انسرشن ہوتی ہے سر. ہاں مین ریزن کیا ہے سر؟ یہ شاید ریسٹرکٹڈ نہ ہو. ریسٹرکٹڈ ہے. اسٹیک ریسٹرکٹڈ ہے. انسرشن ڈیلیشن ہم صرف ایک اینڈ سے کرتے ہیں, لیکن ٹیپ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. ٹیپ میں آپ آگے پیچھے اوپر نیچے سب آپ کو اجازت ہے, کدھر بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیپ میں آپ مطلب یہ ہے کہ ٹیپ ہیڈ ابھی ہم جو دیکھ رہے تھے تو ہمارا ہیڈ لیفٹ سے رائٹ کی طرف بڑھ رہا تھا نا. زیرو ریٹ کیا, پھر ہیڈ انکریمنٹ کیا, دوسرا زیرو ریٹ کیا, پھر ہیڈ انکریمنٹ کیا, تیسرا زیرو ریٹ کیا. ٹھیک ہے. اسٹیک میں آپ واپس بھی آ سکتے ہیں. یعنی لیٹ سپوز ہم نے 4 زیروز ریڈ کیا تو ہمارا ہیڈ 4 پوزیشن پہ ہے نا. تو ٹیپ میں آپ واپس بھی, آپ کا ہیڈ واپس بھی یعنی آپ کا کنٹرول کا ہیڈ واپس بھی پوزیشن 1 پہ آ سکتا ہے. سمجھ آ گیا؟ یس سر. جی سر. ہاں تو یہ مسئلہ ہے. اس وجہ سے اسٹیک پش ڈاؤن آٹومیٹا جو ہے تو یہ لیس پاورفل ہے ایز کمپیئر ٹو ٹیورنگ مشین جو کہ مور پاورفل ہے. اور سٹارٹ ہم آج نہیں کریں گے کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم اس کو ٹیورنگ مشین سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. سمجھ آ گیا؟ یس سر. اوکے سر. اوکے سر.